স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তুবুই ফাইকা স্বর্ণ শারদর্ঘ 2022 26 সেপ্টেম্বর নিসিমি 2 অক্টোবর জরা অফারনি জরাও তঙ্গ হিরানি কানমানैनि बायनाव 100% खायख्लायमुं ताई आबोनो कारै तंग रांसाकनि कानमानैनि बायनाव 25% खायख्लायमुं मेगालाकी ड्रव तंग काइनै रांसाकनि नेकलेस सेट ताई कायसा हिरानि नेकलेस सेट आबोनि यागुलो लाकी ड्रव तंग कायथाम होम एप्लायेंस ताई तंग गोप्लायिंनानि शेप गाहाम जतो मानै पाइमानि लगिओ तंगनाय गाहाम याकपाय ताई लगिओ 2000 रांनि गिफ्ट भाउचार गोजाम कानमानैनो सोलायै गोताल हलमार्क गोनां रांसाकनि कानमानै पाइनानि शेप गाहाम रोजागै दङ तेरनि अजरारक तंथक मुंगुबलं ओंथों आबोनि लगी स्वर्णकमल जुवेलार्स निनि सोलाय तैबो खाजु Chasalo Mantri Prem Kumar Reangni Romwi Phiyogwi Rwjakha Khwani Purbo Belchora Amchayo Ketalke Tangjak Monaikhor Community Hall Nokni Duglam Pando Mantri no Karibo Manjaka Amsani Emle Prashanto Deparma Emle Shindu Charan Jamatia Tek Khwai Hangkoni DM Dike Chakma Akoshong Amsani Lukurokni Thinangni Kokno Wansugei Emle Prashanto Deparmani Chaitok Mumbai Emle Fanni Rang Sebaye Khwani Purbo Belchora Amchayo Shnamiti Sajakmani Kaisa Community Hall Snamnani Bagai Rang Sebai Jakha Bebagai 22 lakh Paithago Chasalo Khatung Khazani Bishingtei Mantri Prem Kumar Reangni Romwi Phiyogwi Rwjakha Khwani Purbo Belchora Amchayo Ketalke Tangjak Monaikhor Community Hall Nokni Duglam Pando Mantri no Karibo Manjaka Amsani Emle Prashanto Deparma Emle Shindu Charan Jamatia Tek Khwai Hangkoni DM Dike Chakma Akoshong Community Hall Nokni Duglam Phiyogmani Pandau Koknaraka Khwai Hangkoni DM Dike Chakma Emle Shindu Charan Jamatia Prashanto Deparma Te Pandani Naroi Okra Mantri Prem Kumar Reang जों साइमानो आमचायो गोबांथा कमिउनिटि हल दंफाङो जों दिनै बिजेपि आइपिएफ गभर्नमेन्ट फाइमेन्डिया गुलो सिनि एमएलए प्रशांत देवबर्मानि साख्ला मुंबाय आमचायनि बागै विलेजनि बागै कायसे कमिउनिटि हल संजाखा साबनि बागै जनगणनि बागै कमिउनिटि हल बेलाय नायथाव बनो बागै आफोनो तैसे हामबाय बारो जों साइबानो आइपिएफ बिजेपि गभर्नमेन्ट 4.5 बोसोरनि बिसिङाव तामो डेभलप लायजाखा आबोसो बैला मासिनाय तामो साम लायजाखा दिनै आमचायो सोलो कमिउनिटि हल सिमिया लामा गोरै ब्रिज सलिं आबाद जाबाय दं दै गोरै दै लजाबाय दं टयलेट गोरै टयलेट जाबाय दं आबहाय खाय गोबां गभर्नमेन्ट सरकार बिजेपि आइपिएफ सरकार बिसिङाव गोबां डेभलपमेन्टनि काज सामलायजाक दङ आसा खालायो जारा फायनाय नबो साइमानो सरकारनि जारा सामं हमं 4.5 बोसोर बिसिङाव बिया फानबाय अनेक किसु खायजाखा बरमेन्ट ताखौ बुकुरो आं आसा खालायो आगामी दिनाव ताइबो खायजाकनाय तै मावबाय गाहाम मानसगै साम खायजाकनाय होनना आसा खालायो इसकान प्राकृतिक ईश्वरनि लीला आगरतलाव वाति ता गोवाया को पिने आधा घंटा सेकान माखासे समय पेने किच्छा नाते यांगो नंदन नगरती गियो लाइटा आयंगो मेन आगरतलाव वाति लाइयाको किंतु कामारघाट থেকে সরলাই মোহনপুর সরলাই কোন জায়গা বাও কোন জায়গা ওয়াইয়া কিন্তু হেজামারা পারুনি বড়বড় হাসে পৃথিবী যেভাবে ওয়াতে আবনো অপেক্ষা খাইনারো वाते यानी जेबाबे तिनियारो फाइ पान्नानो मोसांग फाइगा आबनि बागै नरकनो फाइ या हामबाय मारियो एबं टाइम टू टाइम जों
जे जराव भारताव नक कताल बासेनानै एबा इमिग्रेशन एबा उद्बोधन खालामनाय दंमोन टाइम टू टाइम जराते जों फाइमालिया वातैनि बागै आरते कैसा 24 रामचंद्रगढ़ विधानसभा केंद्रनि 25 नं बूथ सेंटर लालकिल्ला जेबी स्कूल कैसा लालकिल्ला जेबी स्कूल मिड डे मील किचेन डाइनिंग हल रूम उद्बोधन अनुष्ठान आरो बथानि मा दंमोन बागै अर सफायनानै किचा लेखा आइफोन नरक नासिनाय दंमोन बागै आं कैसा जतननो हामबायरै आनिखौ सानाय अनक ताङै पाइखा अनक बरां बायखांजाखा आबनो सानाय कैसा होनखायाखै जेहेतु सिनो इंटरनेशनल आरिगाना बॉर्डर गाना भारत बांग्लादेश बॉर्डर गाना निबागै जे कैसा सिनी इंडिया गवर्नमेंट नि स्कीम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड BADP प्लस NLA फंड বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প ও দুইটা ফান্ড বাই মানজুই প্রায় 25 লক্ষ রাং বাই ও কাল লবুনি নট কতরে বা কমিউনিটি হল মনাইখর কমিউনিটি হল নট তাংজাক পূর্ব বেলছড়া ডিসিও চিনি रामचंद्रगढ़ की MLA के डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक BADP खान जो साथारी कैसे कामी बेसिको विभिन्न सरकारी अनुष्ठान राजनैतिक अनुष्ठान एवं জাতীয় স্তরের অনুষ্ঠান কামি বেশিক্ষণ খাইবানি সুবিধাও कैसा যেকোনো কমিউনিটি হল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান ফাইমাজ থেকে তিনি MP MLA তেমনি যত পরিচিত এবং নবীন কনস্টিটিউশন MLA তাই যিনি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টলি DM তাই BDO তাই আর্মি ডিপার্টমেন্টে SDO তাই তিনি অপারলামে আচমা তথা পদ্মবিলার বিপ্লবকে 22 PSC চেয়ারম্যান যত হাউস আলিশাই অকরা আলি সাকসালাই আলি কুসু বা আলি যত তাপবু তোমরা দङ আলি খাফান খাতাহাম লইল आं गावनि जोबोद सावा जों गामि आमजायाव दंनाय दं Chini wansukmu chini naharman ba chini mantri chini shokthai ba chini tongthai chini jekuno namani jinis tini jorabu chini sublomai nalaya এবং kuriku তারপর যদি না 1928 को स्कूल खजा रास्ता बोलो कैसे स्कूल से और तो मौके और कामी बसिल जा और जगह तिनी 1928 में 2022 साल में तिनी 24 तारीख सितंबर से अब हाईस्कूल से कैसे कम्युनिटी को खाइमा Chasalo khwaini purba belchora amchayo katalkhe tangjak Monaikhor community hall Nokni Duglam Phiyogwi Rwjakha mani bai amchani lukurangni bisingo Rwjakha khatungmung tei tongthongmung khwaini simi biplop tei krishanoni kokthum Chini Khorang jotono no khulumka
O samutani shalno rugai makun industry jewelers and other suppliers ni bekakte kha kahamte hamsak ma yafaro. O samutani shalno rugai Rwjakha tongo 30% discount. Au kubuno O samutani shalno rugai making charge ni sakabo Rwjakha tongo 30% discount. Obani logi logi 50,000 paimungo Rwjakha tongo hamthokma sokat. 24 September 2022 salmarini simi 4 October 2022 jora tongnai o offer. Obani bagai teler yawai dakti phaidi makun industry jewelers and other suppliers phalnogo. Chini ni Kumar makun industry jewelers and other suppliers. Proprietor Deepak Devnath, Champaknagar Bazar, Assam Agartala Road, Salthang, Tripura. Contact number 70056587734 eva 70053175588.